السلام علیکم دوستوں، خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے عرض کیا تھا، حضرت لال شہباز قلندر علیہ رحمۃ رضوان قاضی صاحب سے مناظرے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ پھر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی صحبتوں میں بڑھتے ہیں، پھر اٹھنا بیٹھنا بھول جاتے ہیں اور دن رات صحبتیں رہنے لگتی ہے۔ اسے خانقاہ میں آپ سے حضرت فرید الدین گنج شکر اور حضرت سرخ بخاری سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس زمانے میں خطے پنجاب اور سندھ میں حرامتہ فرقے کا بہت زیادہ اثر تھا۔ ان کے عقائد بنیادی اسلامی تعلیمات کے منافی تھے۔ خطے پنجاب میں کئی علاقے ایسے تھے جہاں ابھی تک اسلام کی روشنی نہیں پہنچی تھی۔ ان حالات کے پیش نظر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے رشد و ہدایت اور اسلام کی تبلیغ کا ایک عملی منصوبہ تیار کیا۔ ایک طرف اپنے مریدوں کو مختلف تبلیغی دوروں پر روانہ کیا، تو دوسری جانب حضرت لال شہباز قلندر، حضرت فرید الدین گنج شکر اور حضرت سید جلال سرخ بخاری کے ہمراہ تبلیغی دوروں پر روانہ ہوئے۔ یہ چاروں بزرگ کافی عرصہ ایک ساتھ رہے، بعد میں چاروں بزرگ چاریار کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی شخصیت میں خاص کشش تھی، جس کی وجہ سے لوگ آپ سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ آپ ان تبلیغی دوروں میں جہاں بھی گئے، آپ سے بے پناہ کرامات بھی ظہور ہوئی، جن سے عوام الناس میں آپ کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان اولیاء اللہ کی تبلیغی کوششوں نے لوگوں کو بہت سکون اور اعتماد عطا کیا اور لوگ کثرت سے اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ ہندوستان کے مختلف شہروں کی حضرت لال شہباز قلندر سیاحت کرتے ہوئے جوناگڑھ تشریف لائے۔ ان دنوں یہاں کے لوگ ایک عجیب مصیبت میں گرفتار تھے۔ دن کے خاص گاڑی میں ایک زنبیل اور ایک ڈنڈا نظر آتا تھا، اسے کون پکڑے تھے کچھ نظر نہ آتا تھا، بس ایک آواز آتی تھی جسے جو کچھ دینا ہے اس زنبیل میں ڈال دے۔ لوگوں میں بات بھی مشہور ہو گئی تھی، اگر کوئی اس زنبیل میں کچھ نہیں ڈالے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ اس لیے لوگ خوف زدہ ہو کر کچھ نہ کچھ اس زنبیل میں ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ زنبیل کہنے کو تو ایک چھوٹا سا کاسا تھا، لیکن اس میں بہت سارا سامان سما جاتا تھا۔ لوگ اس زنبیل سے متاثر تو تھے، لیکن روز روز کے طلب سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے بہت سے بزرگوں سے رابطہ کیا، لیکن کوئی بھی زنبیل اور ڈنڈے کو نظر آنے سے نہ روک سکا۔ ایک قصہ چل ہی رہا تھا کہ حضرت لال شہباز قلندر شہر سے باہر آ کر مقیم ہوئے۔ آپ کی شہرت سن کر ایک درویش آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس درویش نے پورا واقعہ آپ کی گوش گزار کرتے ہوئے اپنی بے بسی ظاہر کی۔ وہ درویش آپ کو اس محلے میں لے گیا جہاں وہ زنبیل نظر آتی تھی۔ کھیل شروع ہو چکا تھا، زنبیل اور ڈنڈا ہر دروازے پر ہوا میں اڑتا ہوا پہنچ رہا تھا۔ لوگ اپنی نظریں اس میں ڈال رہے تھے۔ قلندر شہباز نے اپنا دست مبارک بڑھایا، زنبیل اور ڈنڈا دونوں آپ کے ہاتھ میں آ گئے۔ لوگ دم بہت کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ حضرت شہباز قلندر نے ڈنڈا اپنے پاس رکھا، زنبیل اس درویش کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، زنبیل تم رکھ لو، آج سے تم زنبیل شاہ ہو، جو بھی تمہارے زنبیل سے کھائے گا فیضیاب ہوگا۔ جوناگڑھ میں آج بھی زنبیل شاہ کا مزار موجود ہے۔ دوران سیاحت آپ گرنار اور گجرات تشریف لے گئے اور لوگوں کو توحید اور حقانیت کا درس دیا۔ جس زمانے میں آپ گرنار میں مقیم تھے، آپ گرد حاجت مندوں کا ہجوم رہتا تھا۔ یہ زمانے بھر کے ستائے اور بیمار مفلس انسان تھے، جنہیں قلندر کے تسکین آمیز کلمات جینے کا حوصلہ دیتے تھے۔ آپ ہی لوگوں کے آنسو پوچھتے تھے، انہیں تسلی دیتے اور غمخواری فرماتے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اسی سیاحت کے دوران آپ نے حضرت ابو علی شاہ قلندر سے بھی ملاقات کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے حضرت ابو علی شاہ قلندر ہی نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ سندھ میں سیستان سہون میں سکون اختیار فرمائیں۔ ملتان کے لوگوں کی خواہش تھی کہ آپ واپس جا کر ملتان میں ہی قیام کریں، لیکن آپ نے سہون جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور سندھ کا رخ کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر 649 ہجری میں سندھ تشریف لائے۔ سہون میں اس وقت ہندو راجا جیسر جی جو عرف عام میں راجا چوپٹ کہلاتا تھا کی حکومت تھی۔ راجا چوپٹ ایک عیاش تباہ آدمی تھا۔ راجا رعایا کے حال سے بے خبر رہتا، لا قانونیت اور ظلم و تشدد ہر طرف عام تھا، کسی کی کوئی فریاد نہیں سنی جاتی تھی۔ اسی وقت یہ مقولہ بھی مشہور ہے کہ اندھیری نگر چوپٹ راج۔ لوگوں کو بے بس اور لاچار دیکھ کر ایک مجذوب جس کا نام سکندر بودلا تھا، وہ اکثر ایک نعرہ مستانہ لگایا کرتا تھا، میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ سکندر بودلا سیستان کی پہاڑیوں میں عبادت و ریاضت کرتے تھے۔ ایک رات بزرگ نے خواب میں آواز غیبی سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو ظلمت کو نور میں تبدیل کر دے گا۔ پھر اکثر ان بزرگ کی زبان پر یہ ورد رہتا کہ میرا مرشد سائیں آ رہا ہے۔ اس نعرے کو سن کر شہر کے لوگوں کے دلوں سے دعا اٹھتی کہ خدا ہمارا نجات دہندہ جلد از جلد بھیج دے اور ہمیں راجا کے ظلم سے بچائے۔ مجذوب کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ راجا کے قلعے کی دیواروں کو چیرتی ہوئے اندر آ جاتی تھی۔ رات کے اندھیر اور سناٹے میں یہ پرسوز آواز اہل قلعہ کی نیندیں اڑا دیتی تھی۔ شروع میں تو راجا اور قلعہ کے لوگوں نے نعروں کو سن کر نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ جب نعروں میں شدت آ گئی تو وہ بھی بکلا اٹھے۔ ان فلک شگاف نعروں نے
न जाने क्यों राजा जैसे को न सिर्फ मुश्ताल करता बल्कि खौफ ज़दा कर दिया करता था। बिलाखिर राजा के सिपाही गए और मजदूर को गिरफ्तार करके राजा के पास ले आए। राजा के सामने भी सिकंदर बोतला की जबान पर यही अल्फाज थे, मेरा मुर्शिद आने वाला है, जुल्म का जवाल होने वाला है। तो राजा गजबनाक हो गया। उसने सिकंदर बोतला कैद करवा दिया, लेकिन कैद खाने में भी उसके पलक शिगाफ नारों ने बंद ना हुए। राजा रात भर अजियत की आग में जलता रहा। सुबह हुई तो उसने वजीरों को तलब किया। वजीरों ने कहा इस शख्स की खाल उधेड़ दी जाए, आप ही दिमाग ठिकाने आ जाएगा। राजा ने इजाजत दे दी। सिकंदर बोतला पर ताजियानों की बारिश कर दी गई, लेकिन वो यही कहते रहे, मेरा मुर्शिद आने वाला है। सिकंदर बोतला पर वहशियाना तशद्दुद जारी रहा। तकरीबन रोजाना उन पर ताजियानों की बारिश की जाती थी, लेकिन आपके ऊँटों पर एक ही नारा जारी रहता था। सिंध के इलाका शहबाज कलंदर के लिए अनजान था। आप यहाँ की जबान और सकाफत से वाकिफ नहीं थे। इसके बावजूद आप सरजमीन सिंध की तरफ तशरीफ ले आए। हालात का मुशाहदा करके आपने किसी एक जगह मुस्तकिल सकूनत इख्तियार करने के इरादा तर्क करके पहले अर्द गर्द इलाकों में तबलीगी दौरों का आगाज किया। आपने रिठे के करीब आराई के मुकाम पर एक बुजुर्ग पीर पीठ से मुलाकात की। ये बुजुर्ग एक पहाड़ी के गार में मसरूफ इबादत रखते थे। हजरत लाल शहबाज कलंदर ने इसी गार में आपसे मुलाकात की और कामरानी की दुआएं लेकर रुखसत हुए। आपने सिंध के गाँव रेहान में भी कुछ क़याम फरमाया था। बाद में यही गाँव हजरत रुकनुद्दीन मुल्तानी की निस्बत से रुकनपुर कहलाया। जब हजरत लाल शहबाज कलंदर इस गाँव में तशरीफ ले गए तो इसकी जमीन बंजर थी। अल्लाह ने आपकी बरकत से इस जमीन की फरिश्त बदल डाली। इलाका आबाद हो गया। सरसब्ज़ और शादाबी की वजह से बंजर जमीन की खजाने उगलने लगी। कराची करीब मंगू पीर का मजार है। बाज़ रिवायत के मुताबिक साहिब मजार हजरत अलीगंज शक्र के खलीफा है। इसी पहाड़ पर लाल शहबाज कलंदर नाम से एक बस्ती आबाद है। बाज़ लोग कहते हैं हजरत लाल शहबाज कलंदर यहाँ तशरीफ लाए और कुछ ऐसा क़याम किया। आपके चिल्लागाह हैदराबाद के नजदीक गंजागढ़ टक्कर के नजदीक टंडू गुलाम हुसैन में भी मौजूद है। मशहूर है कि आप यहाँ चिल्लाकश हुए थे। आपने हैदराबाद के अतराफ में भी कई तबलीगी दौरे किए थे। ये भी एक रिवायत है कि दौरान सियाहत कलंदर पाक ने पाट शहर में भी हदी इस्माइल मनोहर से भी मुलाकात की थी। पाट दरअसल सिंध का कदीमी शहर था। बहुत से उलमाए कराम दूर दराज की मुसाफिर तय करके शहर में आते थे। कदीम तस्करों में शहर को इसी वजह से कुब्बतुल इस्लाम कहा गया है। दरिया के करीब होने की वजह से यहाँ बागात की कसरत थी, जिसमें अनार बहुत कसरत से होते थे। सहवन शरीफ के रेलवे स्टेशन के जुनूब में एक बुलंद पहाड़ है, जिसके अंदर एक कदीम गार मौजूद है। रिवायत है इस गार में हजरत लाल शहबाज कलंदर ने चिल्ला कशी की थी। सहवन के रेलवे स्टेशन के करीब आपके नाम से मंसूब एक लाल बाग भी है। रिवायत के मुताबिक इस बाग के करीब एक पहाड़ी पर भी अपनी चिल्ला कशी की थी। मुकामी लोगों में रिवायत भी मशहूर है। हजरत लाल शहबाज कलंदर क़यामत से कबल ना ये बाग था ना ये चश्मा। लोग इस मुकाम पर चश्मे की मौजूदगी को शहबाज कलंदर की करामत समझते हैं। ये चंद निशानात जो तारीख में महफूज रह गए हैं साफ बताते हैं कि आपने सिंध के दूर दराज इलाकों के दौरे किए। इस दौर के सफर आज की तरफ बासहूलत नात थे। दीन की तबलीग के लिए हमें आपके अज़्म और हौसले से रहनुमाई और तरकीब लेनी होगी। आज की बहुत सी करामात में मकबूल करामात लोगों में मकबूल है। रिवायत है कि जब कभी आपके पास कोई लाइलाज मरीज आता तो आप उस पर गहरी नजर डालकर फरमाते हैं, ऐ बीमारी में तुम्हें अल्लाह ताला का वास्ता देता हूँ, तू इसे छोड़ दे। लाल शहबाज कलंदर का जुमला मरीज में तंदुरुस्ती के आसार पैदा करता। इसके अलावा बाज़ औक़ात पानी पर दम करके मरीज को देते और फरमाती है पानी बीमार को पिलाओ और लोग आंखों को लगाओ। आपकी हिदायत पर अमल करके बीमार सेहतयाब हो जाते थे। एक मरतबा सिंध और उसके खरबो जवार में इतना शदीद कहत पड़ा कि मखलूक खुदा सख्त परेशान हुई। इस कहत से निजात हासिल करने के लिए लोगों ने कलंदर से अर्ज की, आप अल्लाह ताला से दुआ करें हमें इस कहत से नजात दे दे। हजरत लाल शहबाज कलंदर ने बारगाह इज़्ज़ी में दुआ की। अभी दुआ में मसरूफ थे कि बारिश हो गई और इतनी शदीद बारिश हुई कि तमाम खुश्क खेत पानी से भर गए, नदी नाले पुर हो गए और मखलूक खुदा ने सुकून का सांस लिया। वादी महरान सिंध के मुख्तलिफ इलाकों को फैज़ियाब करने के बाद हजरत लाल शहबाज कलंदर सिस्तान यानी सिहुइन में मुक़ीम हुए, जहाँ आपको बड़ी पजीराई हासिल हुई और आपके हुस्न अखलाक की बहुत दूर दूर तक शोहरत हो गई। लाल शहबाज कलंदर और उनके साथियों ने जिस मैदान में पड़ाव डाला था उसके करीब एक बस्ती में शराब और शबाब की खरीद और फरोख्त होती थी। दुरेश के पड़ाव की वजह से इस बस्ती के मकीनों ने खौफ महसूस किया और राजा के पास जाकर उनकी शिकायत की। उन लोगों की दुरों को सुनकर राजा गुस्से में तिलमिटा उठा। उसने बहुत मगरूर लहजे में अपने कोतवाल को हुक्म दिया, इन मुसलमान फकीरों को बेइज्जत करके इस रियासत से निकाल दिया जाए। राजा जयजी के सिपाही कुदरी पोशों के खीमे में दाखिल हुए और उन्हें हाकिम सिस्तान सेहून का हुक्म सुनाया। कुदरी पोशों ने कहा, हम सिर्फ अपने मुर्शिद की हुक्म पाबंदी करते हैं,
अगर तुम कुछ कहना है तो उनसे कहो। राजा जर्जी के सिपाही इसी हालत में कलंदर शहबाज की तरफ बढ़े मगर उनके खीमे में दाखिल नहीं हो सके। सिपाहियों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पैरों की ताकत सलब होती है और वो अपने जिस्म को हरकत देने से कासिर रहे। फिर जब सिपाहियों ने वापसी का इरादा किया तो उनकी सारी ताकत बहाल हो गई। सिपाहियों ने दोबारा खीमे में जाने की कोशिश की। इस बार भी उनके साथ ऐसा ही हुआ। मजबूरन सिपाही कुछ किए बिना वापिस चले गए। राजा जर्जी अपने सिपाहियों के मजबूरों का किस्सा सुनकर चिराग पाक हुआ। उसने फौरी तौर पर अपने वजीरों, मुशीरों और दरबारी नजूमियों को तलब कर लिया। तमाम वाकया सुनकर हाकिम सेजून की तरह अराकीन सल्तनत और सितारों के इल्म जानने वाले भी हैरान परेशान थे। फिर दरबारी नजूमियों ने रास्तों की चाल और जायशे वगैरह बनाए तो एकाएक उनके चेहरों पर खौफ के साए, गहरे साए नजर आने लगे। नजूमियों ने राजा जर्जी से अर्ज की, जायशे बताते हैं कि एक शख्स हुदूद सल्तनत में दाखिल होगा, फिर वही शख्स इख्तिदार के साथ आपकी जिंदगी के लिए भी एक संगीन खतरा बन जाएगा। शायद यही वो शख्स है जिसके लिए एक मजदूर शाकिर को अपने कैद में डाल रखा है। नई चाल सोची गई। वजीरों के कहने पर हीरे और जवाहरात अशरफे से भरा हुआ पान लेकर शहबाज कलंदर की खिदमत में पेश किया गया। इसे कबूल फरमाएं और किसी दूसरी जगह क़याम फरमा लें। आपने हुक्म दिया, इन जवाहरात को आग में डाल दो। खिदमतगार ने अपने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक हवान उठाकर आग में डाल दिया। देखते ही देखते एक शोला सा भड़का। वाकई तमाम हीरे और जवाहिरात और सोने के टुकड़े कोयले और लकड़ी की तरह आग में जलकर खाक हुए। हाकिम सियोन का नुमाइंदा कुछ देर तक फतराई आंखों से ये नाकाबिल यकीन मंजर देखता रहा। वो सुना जो तपती हुई भट्टी में बहुत देर के बाद जलता है, उसे मामूली आग के शोलों ने चंद लम्हों में जलाकर खाक कर डाला था। मुसलमान दुर्वेश की करामत देखकर वजीर ने कदमों पर सर रख दिया और वजीर कांपते कदमों के साथ वापिस जाने लगा तो आपने निहायत पुरजलाल लहजे में फरमाया, अपने राजा से कह देना हम यहाँ से वापिस जाने के लिए नहीं आए। अगर हाकिम सेहून अपनी सलामती चाहता है तो खुद यहाँ से चला जाए। वजीर दोबारा हाकिम सेहून की खिदमत में पहुंचा और उसने लालो जहार के राख होने जाने का पूरा वाक़या सुनाया तो राजा जर्जी भी और ज्यादा गज़बनाक हो गया और कहने लगा, तो बुज़दिल एक मामूली बात से डर गया। मैंने उससे भी ज्यादा शुक्रिबाजियां देखी हैं। मेरी सल्तनत में ऐसे भी कामिल जादूगर मौजूद हैं जो मुसलमान सन्यासी के तिलस्म को पारा पारा कर देंगे। ईशा की नमाज में एक अजीब वाक़या पेश आया। हज़रत शहबाज कलंदर ने खिदमतगारों की मौजूदगी में किला की जानिब रुख करते हुए फरमाया, बोदला अब तुम हमारे पास वापिस आ जाओ। खिदमतगार हैरान थे कि मुर्शद किसे पुकार रहे हैं। सिकंदर बोदला जो राजा जर्जी के कैद में थे, कई महीने से दर्दनाक सजाएं बर्दाश्त कर रहे थे। इधर आपकी जबान से कलमात अदा हुए और उधर बोदला का जिस्म अचानक जंजीरों से आजाद हो गया। बोदला भी इसे हैरानी में थे कि एकाएक जिंदा का दरवाजा खुल गया। बोदला को अपने मुर्शिद की आवाज सुनाई थी। बोदला समझ गए ये मदद के सिवा कुछ नहीं। उसने बेख्तियार नारा लगाया, मेरा मुर्शद आ गया, मेरा मुर्शद आ गया। शदीद जख्मी होने के बावजूद बोदला तेजी से उठे और कैद खाने से बाहर की जानिब दौड़ने लगे। आखिर इस मैदान में पहुंच गए जहां लाल शहबाज कलंदर और उनके साथियों ने क़याम किया हुआ था। बोदला से मिलकर लाल शहबाज कलंदर ने अपने मुरीदों को बताया कि यही तुम्हारा भाई बोदला है, इसे हाकिम सोहन ने नाहक सताया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचेगा। राजा ने एक रोज किसी हराम जानवर का गोश्त पकाया और कई खवान सजाकर मुसलमान दरवेश की खिदमत में भेज दिए। जब एक खवान हजरत शहबाज कलंदर की खिदमत में पेश हुआ तो खाना देखते शेख का रंग मुतगय्यर हुआ। आपने कहकर खाने से भरा खान उलट दिया कि हमारा ख्याल था वो काफिर इतनी निशानियां देखने के बाद ईमान ले आएगा, मगर जिसकी तकदीर में हिलाकत और बर्बादी लिखी जा चुकी हो उसे अल्लाह के सिवा कोई टाल नहीं सकता। मुर्शिद के इस अमल पर खुदाम भी लर्जा तारी हो गए। फिर दूसरे लम्हे जमीन भी लरजने लगी। सहून शदीद जलजले की लपेट में आ चुका था। जमीन ने 2-3 करवटें ली और ताकत और इख्तियार का सारा खेल खत्म हो गया। इधर शेख के सामने खान उल्टा पड़ा था। राजा जर्जी के खिले की बुनियादें उलटी हो गई थी। हजरत लाल शहबाज कलंदर न सिर्फ बाअमल बुजुर्ग थे बल्कि अपने इल्म की तरवीज और इशाअत के लिए आपने दीन कानियत और सरबुलंदी के लिए गिरां कदर खिदमत सर अंजाम दी। हजरत लाल शहबाज कलंदर सरफनों के भी माहिर थे। एक अंग्रेजी मौर्रिख भी लिखता है कि आप 4 किताबें ग्रामर और लिसानियात के हवाले से फारसी में भी तहरीर की थी। आप एक अजीम माहिर लिसानियात भी थे। मशहूर सियाह इब्न बतूता दुनिया का सफर करते हुए 734 हिजरी में जब साहवान पहुंचा तो उसने आपके मज़ार मुबारक की ज़ियारत की और आपके खानकाह में ठहरा। मशहूर मुहक़्क़िक़ शेख अकरम ने भी अपनी किताब मौजे कौसर में और बर्टन की हिस्ट्री ऑफ सिंध के हवाले से 2 मशहूर किताबों मिज़ानुल सर्फ़ और सर्फ़े सीकुल का तज़किरा में किया।
حضرت لال شہباز قلندر نے تقریباً 103 برس، بعض تذکروں کے مطابق 112 برس کی عمر پائی۔ آسمانی ولایت کا شہباز اور صحیفون اور سندھ کی کرتا نوا کے تاریخی علاقوں کو نور اسلام سے منور کرنے والا یہ آفتاب 18 شعبان المعظم 673 ہجری بمطابق 1275 عیسوی میں غروب ہو گیا، لیکن لوگوں کے دلوں میں تا قیامت اس آفتاب کی روشنی باقی رہے گی۔ لال قلندر کا مزار سندھ کے شہر سیون شریف میں ہے۔ یہ عمارت کاشی کی سندھی تعمیر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ 1356 میں عیسوی میں اس کی تعمیر عمل میں لائی گئی۔ اس کا اندرونی حصہ 100 مربع گز کے قریب ہے۔ ان کا سالانہ عرس اسلامی تقویم کے مطابق 18 شعبان المعظم کو ہوتا ہے۔ فیروز شاہ کی حکومت کے زمانے میں ملک ارکن الدین عرف اختیار الدین والی سیستان نے آپ کا روزہ تعمیر کروایا۔ اس کے بعد 993 ہجری میں ترخانی خاندان کے آخری بادشاہ مرزا جانی بیگ ترخان نے آپ کے روزے کی توسیع و ترمیم کروائی۔ اس کے بعد 1009 ہجری میں مرزا جانی بیگ ترخان کے بیٹے مرزا غازی بیگ نے اپنی صوبیداری کے زمانے میں اس میں دوبارہ ترمیم کرائی۔ موجودہ دور میں بھی روزے کے اطراف میں تعمیر و ترقی کا کام جاری ہے۔ اس کے درمیان انتہائی افسوس کے ساتھ ہمیں اس بات کو بتانا پڑ رہا ہے، سینکڑوں سال کے بعد کچھ نقصی ذہنیت کے لوگوں نے 6 فروری 2017 کی شام کے وقت آپ کے مزار کی احاطے میں خودکش دھماکہ کیا تھا۔ اس حملے میں 123 سے زائد افراد ہلاک اور 550 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ دھماکہ اس وقت ہوا جب مزار میں دھمال ڈالی جا رہی تھی، جہاں بحق ہونے والے افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ دھماکے کے باوجود بھی مزار اور صاحب مزار سے لوگوں کی عقیدت کسی طور کم نہ ہوئی۔ آنے والے سالوں میں یہاں رش کم ہونے کے بجائے مزید بڑھا، جس سے زائرین کی عقیدت کو مزید تقویت ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بزرگان دین کے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ہمارا پہلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جا کر دیکھ لیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔